भीष्म विधवा जेते नारी मंगल कार्य ताकू बरी ए कथा पुराण रे अनेक प्रवाद अछि से कथा कहूनी आलो गोप गई सुरावन देई आसिला से मिति रोग सर्व गोपांगना निपात होइलो आज पुणी के मुजोग बुद्धि आसी ये कथाटा बुझ एमिति गोटे रोग आसला गोपाल माने समस्त मरी जाइए गोपपुर जमती कोरोना बर्तमान आसी आज्ञा सेमती गोटे गोपपुर रोग है समस्ते आज्ञा मरीगले गोपाल माने मरीगले ये कहीं बंचले आसिक आज हाथ डाक कहूनु आम गीत अनुसार जाऊ ए कहीं पिला देवनी सकू मरी कौन एमती लोग गोपपुर दिन महामारी जान आसिला ही पूरी सर्वनाश होइले मंगल कार्य आगे जेते पूजा मत हेले विधवा यदि वृंदावती के विधवा नुह से सधवा ता पत्रटा आग पूजा लगुच से कथा तेणु द्वापर जुगे वृंदावती पत्र आनी नथिले चिरकदम्ब से जो काली हृदय थिला चिरकदम्ब तार पत्र रस आनी पान कले सब प्रधान नागरिक सुनंतु चोक्षीर जोड़ा अच्छी वीर रस चोक्षी अच्छी केते प्रकार ना चोक्षीर वीर रस रे गोटे असुविधा होसे सुना लो गोप
ନିଜ ନିଜ ଗାୟକ ମାସ ଆମ ଶୁଣାଲୋ ଗୋପ ବହି नाउरी घर पर चखिरे पकाई छाटिलो ताको भलो करी बुझेई दबा तमे बुझिबो तो ठीक से जहा पचारले साजुज्यल अछती आम गोपी मान पाखे थाए किंतु तांको पाखे तो सेटार हबनी ना तेणु मु कहूनी जे से माया कृष्ण बोली तांको पाखे मध्य रही तेणु सारूप मुक्ति भाव में से नामटा इफुल कर नदी अनुसार तो असुविधा Hey!
रामचारी कृष्णचारी 8 रे रखिले होय ये 16 नाम 32 अक्षर किंतु मोर कथाटा है 16 अक्षर 32 नाम 16टा अक्षर 32 नाम से मंत्रटा कहिलो से नामटा कहिले मो जीव मुक्ति हबो ना परे तमे पारि हो ए जन जगत समस्त पार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजनी ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम कली जुगरे सेही मंत्र जान प्रचार हेउछि तही चैतन्य देव जे ताकू विच्छेद करिन महामंत्र कले तही हरे कृष्ण रे हरे राम खिला पूर्ण आग कृष्ण पूर्ण हरे राम 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 हरे हरे तेणु चेतन देव आसिले नदिया नवदीपुर श्रीक्षेत्र तेणु से कौन कले ना कृष्ण भक्ति बेसी से कृष्ण लीला तेणु आपायित होगी तेणु से आग हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र असुविधा दर्शेले तुम तुम जहाँ सुविधा कल तुमर असुविधा दर्शेब तुम संगे आम जीवुनि जदि मोर सुविधा कर जीव मोर समाधान कले मुई जाइछे टाइम मो धीबर ना केउट बोली मु जाने केउट कोन आम माछ माछ मारिबारे माछ ना ना धीबर धी अर्थ उत बेसी तार ज्ञानी से जना बर श्रेष्ठ तेणु से धीबर को डाकुछु आमे केउट आउ ए छोरा मान को डाकू पूछी बाबाणी तो प्रभु को स्मरिलु जान जहाँ अभिशाप मीन रूप हेले जहाँ अभिशाप मीन रूप हेले बुझाई कहिबु एबे धीबर जान
କହିବ ଆଗେ ବତାଅ ମୀନ ରୂପ ହେଲେ କୋଣ ଅଭିଶାପରେ ଦଶ ଅବତାରରେ ଜାଣ ମୀନ ରହିଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ଅଭିଶାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୀନ ରୂପ ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପଟା କହିବନି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ହେଇକି ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ବେଦ ଉତ୍ପାଦ କଲେ ସେ କଥା କହିବନି ତେଣୁ 10 ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହିଁ ମୀନ ଲେଖା ହେଲାନି ମୀନ ଲେଖିଲେନି କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୀନ ରୂପ ବୋଲି ପଦଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଦ ମୁଁ କହୁନି କାହିଁକି ମୀନ ରୂପଟା ହେଲେ ମୋର ସମାଧାନଟା ଟିକେ ଜଣେଇବ କାହା ଅଭିଶାପ हे पुओ किरे विचारपति महोदयଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶେଇବ ୟାଙ୍କର କଥା ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠୁକୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତମର ସିନା ମନେ ନାହିଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ପଦଟା ପଢୁଛି ଶୁଣ শরীর জয় জগতি শহরে সংসার সিন্ধু রূপেণ মীন রূপেণ মানবা চন্দ্রাল জাল রূপেণ কাল রূপেণ থিবরা আজ্ঞা মীন রূপ কাহিঁকি ভগবান হলে মু তার কেতটা জ্বলন্ত প্রমাণ দৌছি টিকে বজা দাও শুণ মন দেই পচারিবা কথা তোর সংক্ষেপ ভাବରେ উত্তর করিবি কসিবে পণ্ডিত নর ধারণ করে কাহিঁকি আরে প্রথম মাসরে মাসরে জলে জেসনে মিন এ সংসারের প্রত্যেক লোক আজ্ঞা মৎস্য অবতার ধারণ করেছেন কারণ মা গর্ভ ভিতরটা যদি সংসারের জল হেলা সংসারের জল মধ্যে ভ্রমণ করিবার শক্তি কেবল আজ্ঞা মিনর অছে আউ কেহি না কাহিঁকি ভগবান নিজের একাগ্রতাকে আগ পূর্ণ রূপ ব্রহ্ম স্বরূপে মীন রূপ ধারণ করে মাতৃগর্ভ ভিতরে সন্তরণ করতে এবং তারপরে চতুর্ডাড়কু মেলନ୍ତି আমার যেটা পুরাণ মাধ্যমে କହିଛନ୍ତି চারি বেদকু ধার কলে ভগবান মাতা গর্ভরে চতুর্বাহু আগ মেলিলে আজ্ঞা তৃতীয় শূন্য মেলিলে ডাল তাঙ্কর ডালপত্র খঞ্জা গলা সেমিতি ভগবান মৎস্য অবতার ধারণ করেছিলেন প্রথমরে জল মধ্যে একাগ্রতার সহিত ভ্রমণ করিবা পাই 84 যোনি যেতেবেলে মনুষ্য আজ্ঞা ভ্রমণ করে রুদ্রঞ্চ কুর্মী কীট 11 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে থাকি কেবল কীট হইকি জল মধ্যে সেইপরি ভগবান আজ্ঞা ভ্রমণ কলে ইয়ে গলা তত্ত্বমথ কাহার অভিশাপরে কହୁଛି ଟିକେ বজা
ସେତିକି ଥାଉ ସବୁ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଟିକେ ୟା ପରେ ନାବିକ ଆଗେ ଅସୁବିଧା ଦେବା ମାନେ ନାବିକ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶେଇବେ ଆଉ ନାବିକ ସମାଧାନ କରିବେ ଯେ ୟାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ କି ମାରୁନୁ ଭଗବାନ